नमस्कार बंधुरा आमार एजेड ब्लग्स सकल बंधु के जानाई अनेक स्वागत और भालोबासा। आज के आमी तैरी करछि गोटा पटल दिए पटल पोस्त। पटलगुलो छाड़िए निয়েছি और मुखगुलो एदिक ओदिक दिए अल्प करे एकटु करे चिड़े निয়েছি। एखाने पाका पटलও कयेकटा छिलो और सबुज पटलও रयेছে, तबे पाका पटलगुलो आमी दिइনি। एरपर এই पटलগুলোকে खूब कम तेल दिए भालो करे आमी एकटु भाजा भाजा करे निलाम। एरपर एर मध्य दिए दिচ্ছি परिमाण मतो नुन। एर आगे आमी नुन बा हलुद किछुई दिइনি, ताई परिमाण मतो नुन और हलुद दिए एटाके भालो करे भाजा भाजा करे निये एर मध्य आमी पोस्त बाटा बेश खानिकटा ढेले दिलाम। पोस्त बाटाटा दिए एकटु जल दिए दिलाम और हालका करे आमी खुंती दिए नेड़े निচ্ছি। खेते दारुण सुस्वादु एवं असाधारण हয়েছিল। তোমরা বাড়িতে তৈরি করে দেখবে পোস্তটা কেমন হয়েছে। এইভাবে পটল পোস্ত করলে কেমন লাগে খেতে। তবে অবশ্যই আরেকটা জিনিস দিতে আমি বাকি আছি, সেটাও দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। লাস্টে এই জিনিসটা দিয়ে দেবে। একটু জল দিয়ে দিলাম, গোলা জলটা ছিল পোস্ত বাটা, সেজন্য জলটাও দিয়ে দিলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে। আর যারা আমার এখনো সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটিকে, তারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থেকো বন্ধু হয়ে। ফিরে আসো আবার নতুন রেসিপি নিয়ে। তাহলে লাস্টের দিকটা দেখিয়ে দিই। পটল পোস্ততে দিয়ে দিলাম একটুখানি কাঁচা সর্ষের তেল। তেলটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব। ফিরে আসবো আবার।